चाहता हूँ अल्लाह के शैतान मरदूद से। I seek refuge with Allah from the accursed Satan. বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতেছি। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময় অতি দয়ালু। ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे परवरदिगार ने हाथी वालों के साथ कैसा मामला किया? Have you not seen how Sustainer did the people of the elephant? আপনি কি দেখেননি আপনার রব হস্তি বাহিনীর সাথে কি ব্যবহার করলেন? ألم يجعل كيدهم في تضليل। क्या उसने उन लोगों की सारी चालें बेकार नहीं कर दी थी? Did he not make their plot to go astray? তিনি কি তাদের কৌশলকে সম্পূর্ণ ব্যর্থ করে দেননি? وأرسل عليهم طيرا أبابيل। और उन पर गोल के गोल परिंदे छोड़ रहे थे। And he sent against them flights of birds. আর তিনি তাদের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে আবাবিল পাখি প্রেরণ করলেন। ترميهم بحجارة من سجيل। जो उन पर पक्की मिट्टी के पत्थर फेंक रहे थे। Striking them with stones of baked clay. যারা তাদের উপর কঙ্কর জাতীয় প্রস্তর সমূহ নিক্ষেপ করেছিলেন। فجعلهم كعصف مأكول। चुनांचे उन्हें ऐसा कर डाला जैसे खाया हुआ भूसा। And make them to become like green crops devoured. অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে ভক্ষণকৃত ঘাসের ন্যায় করে দিলেন। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला ने सच फरमाया। The truth has been spoken by Allah, the Almighty. আল্লাহ সত্য বলেছেন। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।